Ini Apro Jompuizala Takarjala TWF Block Committee by Luar Jizak Opandani Achufang TWF Block Committee President Bonani Paikle Hamzama Tay Chobani Chibai Tebo Khaimanza Faiza Si Takarjalani Honorable MLA Sarbisi Dikoloy Tebo Khaimanza Faiza TWF Central President Bonani Paikle Hamzama Tay Chobani Chibai Ebo TWF General Secretary, Vice President, Siniton Lukana Belarus Caesar, Salsani Seminar Tamo Khainani na Seminar. Orang na Khayi naच गान आलायने में और गेस्ट करो थंगे रिसर्च करन मसा करन आने निबे खाया है। दो फानी कोक साना निबागे इनी ओ सेमिनार है। काम निबागे हिंदे जों ताबो जथेष्ट सिउ ए साइमान हयसे सिनि दफा ताबो ब जागाबो ताबो पजिशन दं साइमान हुनपानो इनि TWF ब्लॉक कमिटी बायदिंजा ओ उद्योग तानाव बागै बरना बेले पाइकले हमेमारो भाई पालबाक सके ओ उद्योग तानाव बागै ब्लॉक कमिटी जतो यात्रा करे हमरा जों जतनो सिउ Buma Ramukha Sini Nog Lukum Yabang Nog Natural Salawi Planets. Teba Hambaibaro Tini O Zagawo Isi Kipla Zora Zorawa Ayam Nabi Unklogo Makan Nuya Poyotini Sumono Oholo Makan Nare Cox Haleman. Sini Honorable MLA Nikolai Bahane Kali Suzuno Palbasa Yaba Korban Hesi.